Ayun mga ka-idol, may bagong labas naman dito sa TikTok na may binibigay na emote. And i-click natin yung search dito sa TikTok and yan, i-search natin yan. Then itap natin yung profile picture. Yan. Then hintayin natin. At ayun, i-click natin yung kay Franco. Then i-click natin yung watch drama to win rewards. Then ayun, may makikita tayo dito na mga tasks na gagawin. So yung isa dyan is nakuha ko na yung 30 points. And ayun, hindi ko yung yung task. Yun. Then i-heart mo lang yan. Yan. Then punta ka sa search and i-click mo ulit yun. Then i-click mo yung profile picture ulit. Then yan. Pinutin ulit yung kay Franco. Sana yan. Wait lang. Ayun. So, hey, what's up guys? Long time. Yan. Then pinutin yung watch drama to reward. Then hintayin lang. Ayun na, may 10 points na agad. Then i-click mo ulit yung task 4. Then i-heart daw yung episode 4. Yan. Heart mo lang. Yan. Heart mo lang. Yan. Heart. Yan. Yan. Heart. Then i-back natin dun ulit. Then yan. Then i-click yung profile picture. Then pindutin ulit yung kay Franco. So, hey, what's up Yan. guys? Then pindutin yung watch drama to win rewards. Ayun, 20 na. Sakto. Yan. Then i-click natin yung 20 points redemption. Wait lang. Ayan. Nagawa ko na yung mga task. Ayan. Bali dalawang emote yan dyan makakuha niyo po. Mga ka-idol. Ayan. Ayan. Bali nakuha ko na yan dyan yung iiyak na yan na emote. Then i-copy natin yung yung mga code. Ayan din yung isa din. Yung fighting. Yan. Then i-break natin dun ulit sa ML. Then punta tayo doon sa settings, profile picture, and punta sa redemption code and ayan. Yun. And then punta sa email and sa system. Yun, ayun, sakto. Nakuha ko na yung fighting. Ayun.